ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲ ସାରେ ସେ ଶଳାଟା ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ସେ ବାଘା ହାତରୁ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଆରେ ବାଘ 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 ସେଇ ଶଳା ବାଘଟା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମାଲ ପେଟେ ପି ମଜାରେ ହେଇ ରହୁଛି। ସେ ଶଳାର ନିଶାଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶଳାର ଟାର୍ଗେଟଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବାଜି ନଥିବ। ନା ସାରେ ସେ ଶଳା ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଦେଖିକିରି ବାଡ଼େଇବ। ତାର ଟାର୍ଗେଟ ଜମା ଭୁଲ ହବନି। ସିଏ ଏମିତି ମାରିବ ଶଳାକୁ ଦଇବ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି। ଆରେ ବାଘ ବାଘ इंसान नहीं शैतान हूं मैं। आपके लिए क्या करना है? किसी को मार मार खून निकालना है और किसी को बर्बाद करना है। अबे बाबा अबे सुना ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ସେଦିନ ସେ ଅନାଦି ସଂକଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅବେ ସେ ଶଳାକୁ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ସେ ଶଳା ପଛରେ ଚିମଟି ପିଟି ହେଇ ମରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ନାଇଁ ବେ ସେଇଟା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଆରେ ସେଇଟା ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ। ଆପଣ ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ କଣ? ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ଶଳାକୁ ପଟରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ହାଣିଦେବି। ଲସ୍ କରି ତୁମ ପାଦ ପାଖରେ ପକାଇଦେବି। ହେଲେ ତାକୁ ପାଇବୁ କୋଉଠି? ଗଣ୍ଠି ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଗଣ୍ଠି ଜାଗା ଦେଖି ବାଡ଼େଇବୁ। ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ କୋଉଠୁ? ବହିକୁ ପାଇଲେ ତ ତାକୁ ହାଣି ପକାଇବୁ। ନାଇଁ ବେ ବିଧବା ଆରେ ସେ ଶଳାଟା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଲୁଚି ଛପି ଆସି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ ବିଧବା। ଆମ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ ବିଧବା। ଆମ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ। कौन टा बांधिबो? बाड़ो सारे नले बुहु परिसारे बेसी बाड़ो कि उधाराणिବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେବା ଭଲ। ନହେଲେ ବାଡ଼ ଥିବ ନା ସୁନ ପାପୁଡ଼ି ଖାଇଦେ। ଶେଷ ଅନାଦି ଶଙ୍କର ଆକାଶରେ ଲୁଚିଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ରହି ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିବି। ଆଉ ପାତାଳରେ ଲୁଚିଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ ଲାଭା ହେଇ ସମାଧି ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଟେଇ ଗୁଟେଇ ହାଣିବି। ଆପଣ ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ବସ୍। ହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବୁ କେମିତି? ତା ପରିବାର ଠିକଣା ପାଇବୁ କେମିତି? ତାକୁ ପାଇଲେ ତ ମାରିବୁ। ସାରେ ଆପଣ ସେଦିନ କେମିତି ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ? ସେମାନେ ଛାଇ ଛୁଡ଼ିରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ। ତାର ପତା ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି। ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ସେ ଅନାନିଶଙ୍କର ପରିବାର ଏ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଦୁଇ ପୁଅ ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ବାକି କରି ବିଲ୍ଡିଂ ପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଖାନଦାନ ପରିବାର ତ। ବାଇଆ ମନ ବାଇଆ ତତେ ଟିକେ ଆଜି ଅଧିକା ନିଶା ହେଇଛି। ନିଶା ବାଉଳରେ ଖାଲି ପବନ ଛାଡୁ। ପବନ କରୁଣି ବିଧବା ମହାନ୍ତେ। ଆରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଣିଜୀ ରାଧା ସେ ଘରେ ବଡ଼ ବୋହୂ ହୋଇଛି।
हब मोर बेसाल अस्त्र मो बंधु भाइया को बंधु कसरी से करे तामसा देखी तामसा आउ से अनादि शंकर जति खोजी खोजी आपनको घरे पहुँची जीवो सेक बेला को पाग टाउलटा बदली जाई जीवो विधवा मानतु से छोरा उसे घरे रही पारिबो नाही आउ ए बाघा ताकू समय सुविधा देखी राम नाम सत्य है करी मानिबाकू पड़िबो आपनको बुद्धि पूरा पीढ़ी आदि आ बुद्धि तो से घरे एमिति मु गेम पर गेम खेली हेले मो पाउणा मिलिबो रे विधवा मानते मिलिबो दूसरा शेषरे गुटे मत बात किनी दो विधवा मानते आजा एडवांस का दे दियो मेरे भैया ने अरे देखी की रो जेती खाया को देखा जेती की पीवा कथा पी आउ जा बलिबो मुड़ी किनी के बिकी दो तापर जाई मुओ देखे मु बुझलु सुनो किंतु तुमको मो प्लान रे गेम खेलबा पड़बो आपण पचारिया पछा क्या आपण जेमिति कहबे सेमिति करिबा मो बुतल मजा सरी गलानी मो सारा पनि सदा मजा छरी गलानी अरे बादल हवा जाके बीमा पाई देबी माल नहे रे आदि तो समस्त माने सुंदरी चिड़िया का सहित रोमांस करिबो रोमांस यस रोमांस
ए घरे किसी ना किसी पूजा पाठ चली सला तामसा लगे गोटे अजखाड़े पुड़ा पुड़ा टंका सुना धूपर खर्च कर अथच मते टंका 50 टा देला बेलू सला तो प्राण छाड़ी जाऊ आमे तोते सुबुची नहीं अबे कुआरे गलो कौन है ना काहे के एते जो पार्टी करे डाकुछ चुप मोर काहे कोन हो सला आठी गोटे धंदा चाली अबे मु पचारू छी शास्त्र कहिछि स्वामी स्त्री रो बड़ देवता ताले ए ठाकुर घरे पूजा कोन पाई तबे ठीक कहिछ स्वामी होची स्त्री रो सबुठारु बड़ देवता हेले बाहागर कर ठारु केबे तमर सेवा पूजा करिवार सुजोग देइछ कारण मु ए बाहागर को अस्वीकार करूची बाहागर हेउची गोटे मन सह मनर मलन मिसिछि मो मन मु कहूची मिसिनी 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 मन मिसिबा को हेले मन लाखी जौतुक दरकार देइछि तो बापा देखो अरे बहु अछंती तबे मद पी आसी एमिति पार्टी करिवाटा कोन तम ठीक होची चुप तोर एते साहस ठीक भूल रो धारणा तू मते दबो स्त्री हिसाब रे सेति के अधिकार मोर कोन नाही ना नहीं आगो कर्तव्य तापरे अधिकार की कर्तव्यटा करिछुबे तू मो पाई बरं बो आगरे मिछ सबे देई ता मनरे मो प्रति घृणा सृष्टि करिछु याकू कोन कर्तव्य कोने माने माने फाने मु किछि जाने नहीं मु कहूची तो बेकरू से सुनाहारटा मते दे दे मु ताकू बिकी करज सुजिबी आउ तू
स्त्री हिसाब से भाविलबु मो प्रति कर्तव्य कलु बास साबास रे पुओ साबास तोते जन्म करी मु आज धन्य होई गई चौमा घरे चाउल परिवा किने किनिया पे 10 टका पाई बोली जीवन सहित संग्राम करछि तू तारी पुओ होई मद दোकाने बाकी सुझी बोली स्त्रीर हारु बेकुना तो छांपी नहीं जाउछु बोली मो परी आ मो भाई कोन होबो कहिलु ता बोली स्त्री रो गहना उपरे कोन स्वामी रो अधिकार नहीं अछि अछि तो काहे एमती भाषण सुनौछु बा भाई रे तू काहे के जुक्ति तर्क करछु कहिलु मोर टंका दरकार टंका दियो नचेत से हार दियो तोर जदि मद पिबार निहाती दरकार ताहले मते बाजार को नै जा मते बिक्री कर देबो मन इच्छा मद पीबो हो अरे सामान्य रिक्शा वाला भी ता पेटू को काटी ता स्त्री पर कोबरा कुछ आउ तो ए संबंध महापात्र गोटे ग्रेजुएट कौनसी रिक्शा वाला नुह तो पाठ पढ़ा बुद्धि तो शिक्षा बुद्धि ओते जन्म करछि बोली मो मां पड़िया को बत्ती ମୁଁ ବି କହୁଛି ଶୁଣ ମୋ ପୁଅ ପଡ଼ିଆକୁ ଉଧି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଉଧି କିନ୍ତୁ ଏସବୁର କାରଣ ହଉଛୁ ତୁ ମାନୁ